with a feeling of nostalgia, patriotism, great spirit. We Indians are not far away from celebrating 75 years of independence from the insult of being governed by a foreign power. Probably there is hardly anyone here who woke up in the midnight of 14th August 1947 to hear India's tryst of destiny. We all are born in an independent nation, and with it, we have got the responsibility to devote our lives and service to the nation, the beautiful nation kept to us by the lives of thousands, the blood of patriots. I, Thyasha Paul, a student of class 11 science, welcome you all to our tribute to all the people devoting their lives and service to our nation through this hobby class. Hello friends, this is Yoshi Mujindar of class 8. Today I got a golden opportunity to say something on our country India. As we know that India is a vast country with many types of differences like differences in religion, food, clothing, etc. But at last we have to mind it that we are one. We should be proud for living in such a country like India. India is still in a developing stage, but I believe that soon it will be a developed country. It has many diversities like hills, rivers, lakes, deserts and many more. If we talk about the medical facility of India, so it's too good. Each and every citizen get equal medical facility in India. And it's about technology, so there are many good universities like Indian Institute of Technology and many more. It has many organizations like ISRO, which always makes India proud. Now if we talk about the Indian women, which is also called Bharat Ki Beti, so they improved in many fields like gymnastics, defense, doctorate and many more. And salute to them who sacrificed their life for us, the soldiers. If we talk about the Right to Education Act, which makes it possible for each and every child to take the education for free of cost. Last but not the least, that is defense system of India. Yeah, Indian army is very powerful and brave. They sacrifice their life for us. They stand in the borders for winter, summer, rain season, just for us, so we can sleep in the home safely. I salute to the soldiers who sacrifice their life for us.
Indian Army led many wars like Kargil War and many operations like Operation Black Tornado. Yeah, Mumbai terror attack, in which NSG commandos led their mission against terrorists, in which they saved the life of many hostages. And they martyred themselves. They don't even think of their family before giving Balidan for us. And salute to the soldiers who sacrificed their life for us. So I would like to conclude my speech with some lines. ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। In the sky, march, march, march around, hold the flag high. Oh, the flag, hold up in the sky. लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं,
और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार। सुभाष चंद्र कवि कार्तिक घोष। नेताजी माने सुभाष चंद्र, नेताजी माने भोर, नेताजी माने शपथेर आलो, হৃদয়ের শব্দ, নেতাজি মানে এগিয়ে চলা সাহস জাগায় বুকে, নেতাজি মানে পাখি দেখতে ফুল ফোটে বনে বনে, নেতাজি মানে তোমার স্বপ্ন আমার সব সুখ, নেতাজি মানে গোটা দেশটা গুলোটা যুবক। নমস্কার। Respected principal sir, teachers and all my dear friends, my name is Swarnabha Goswami. I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life before his motherland. Netaji Subhash Chandra Bose was born 23rd January 1897 in Cuttack. His father was a famous lawyer. Netaji was a brilliant student who had scored the second position in the matriculation exam. He completed his BA Honours in Philosophy from the University of Calcutta. He later went to England in September for further studies. He was selected for the Indian Civil Service, but he did not want to stay in England and serve the British government, so he quit his job and started fighting for the freedom of India. The Azad Hind Fauj was formed by Subhash Chandra Bose. It is believed that he died in plane crash on 18th August 1945. Though Netaji is no more in this world, yet his name will ever shine. He will always be counted as one of the greatest patriot of our country. Thank you, everyone.
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। নমস্কার, আমি সাজাত্য কর্মকার, আত্রেডি পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ক বিভাগের ছাত্র। আমরা শত সহস্র শহীদের আত্মবলিদানের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করেছি বটে, কিন্তু স্বাধীনতার মূল্যটা বোধহয় শুধুমাত্র পাগলটাই বুঝেছে। আজকে আমার নিবেদন পাগলটা সংগৃহীত। প্রতি বছর 15ই আগস্টের পরের দিন পাগলটাকে দেখা যায় এ গলিতে ও গলিতে, এ রাস্তায় ও রাস্তায়, এ মোড়ে ও মোড়ে, ডাস্টবিনের পাশে, নর্দমার ধারে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চষে বেড়ায় শহরের একানায় থেকে সেকানায়, কাঁধে বস্তা নিয়ে। একদিন কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার নাম কি? বলেছিল, ক্ষুদিরাম। দুপুরে দেখলাম পোস্ট অফিসের সামনে ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে কি সব খুঁজছে। বললাম, কি খুঁজছো ক্ষুদিরাম? উত্তর দিল, আমি ক্ষুদিরাম নই, প্রফুল্ল চাকি। অবাক হলাম। বিকেলে আবার দেখা। বললাম, প্রফুল্ল চাকি, চা খাবে? উত্তর দিল, আমার নাম কানাইলাল। এবার বিস্ময়। সন্ধ্যের মুখে বড় রাস্তার মোড়ে জটলা থেকে থমকে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? ভিড়ের থেকে একজন বলল, একটা চোর ধরা পড়েছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ল্যাম্প পোস্টে বাঁধা সকালের ক্ষুদিরাম, দুপুরের প্রফুল্ল চাকি, বিকেলের কানাইলাল। পাশে মাল বোঝাই বস্তা, যা ছিল সকালে খালি। একজন বলল, ওই বস্তায় আছে চুরি করা জিনিস। খটকা লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম, চুরি করেছ? ও নির্বিকার, কোনো উত্তর দিল না। আমি বস্তার মুখের বাঁধন খুলে মাটিতে ঢেলে দিলাম। বেরোলো ছেঁড়া, ফাটা, দুমড়ানো, মোচড়ানো, প্লাস্টিকের ও কাগজের যত জাতীয় পতাকা। রাস্তা, ডাস্টবিন, নর্দমা থেকে কুড়িয়ে ভরেছে বস্তায়। মুহূর্তে ভিড় হলো অদৃশ্য। চোখ ভরা জল নিয়ে বাঁধন খুলে দিলাম পাগলের। আমার মুখের দিকে তাকালো একবার, তারপর মৃদু স্বরে বলল, যেন কেউ পা দিয়ে মারিয়ে না যায় তাই। তারপর আবার পতাকাগুলো বস্তায় ভরে নিয়ে চলে গেল দূর থেকে দূরে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মতো।
অপার বিস্ময় আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নমস্কার। At the end, I'd like to thank our Honorable Principal Sir, all our esteemed teachers, all the participants, all the viewers encouraging these participants and their talents. Also, the parents do deserve a mention here. From being the cameraman to dressing up the children for dance performances, role plays, etc. We are thankful to all of you, and mostly we are thankful to Mother India for giving us the place we are living in, a beautiful country. Jai Hind, Jai Bharat.